नमस्कार दर्शक बंधु मिष्टी ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आजिर कहानी होटेल रूम रे आत्मार डाक। मुंबई रु दिल्ली को जाउथवा गोटे ट्रेन यात्रा केमिति एक परिवार जीवन सबुठारु भयंकर राति रे परिणत हैला। जयपुर गोटे साधारण होटेल रूम रे घटिथिबा अलौकिक घटना मध्य रात्रि 3:30 भयंकर डाक एवं एक छोट पिलार रहस्यमय आत्मा। यह गोटे भावात्मक रहस्यमय एवं भयंकर ओडिया भूत कहानी जहाँ सत्य घटनार अनुभूति देई थाए। जदि आपण ओडिया भूत गल्प पसंद करती ताहेले एही गल्पटी आपणक पई। आसंतु सुनिबा एही गल्प। होटेल रूम रे आत्मार डाक। ट्रेन मुंबई स्टेशन छाड़िला दिल्ली अभिमुखे, किंतु काशीर बापा मां को जणा नथिला जे तांकू जयपुर रे एक राति बिताइबाकू पड़िबो, जहाँ हुए तो सेमानक जीवनर सबुठारु भयंकर राति हेबो। यह सेतेबेले घटिथिला जेतेबेले 14 वर्षीय काशी मुंबई रे तांक परिवार सहित रहुथिले। काशीर बापा मां रमा एवं संजीव उभय दिल्ली रे थिले एवं विवाह परे काम पई मुंबई चली जाइथिले। काशी 5 वर्षर हेबा समय रे केवल थरे दिल्ली जाइथिले। बहुत वर्ष परे काशीर बापा समग्र परिवार सहित एक यात्रा योजना करथिले। से तांको पुओ को द्वितीय थर पई दिल्ली नेबाकू चाहुथिले, जहा द्वारा से तांको जेजेबापांको घर देखि पारिबे। काशी हसी हसी झरका बाहर को अंधार रे चाहिले। तांको मां रमा तांको पाखरे सोईथिले। से सोईबा समय रे रमा एक स्वप्न देखिले। तांको स्वप्न रे रमा तांको छोट पुओ नितिन को देखिले। यह अद्भुत थिला, कारण से बहुत दिन पूर्वरु तांको सान पुओ नितिन को हराई हार मानि जाइथिले एवं तांको भूली जाइथिले। चलंता ट्रेन रे सोईथिबा समय रे रमांको कपाळरू झाळ बाहरिबा आरंभ करला एवं से हठात उठी पड़िले। जेतेबेले काशींको बापा संजीव तांको स्त्री रमांको देखिले, से बहुत चिंतित मने होउथिले। संजीव पचारिले जे हठात तांकर कोन हैला, किंतु रमा किछि कहि पारिले नहीं एवं झरकाड़ को चाहि चुपचाप बसीगले। किछि समय पर ट्रेन जयपुर स्टेशन रे अटकिला। ट्रेन रो किछि यांत्रिक समस्या जोगु ट्रेन टी सेठी रहिबाकू पड़िला एवं समस्त यात्री को सेठी ओह्लैबाकू पड़िला। काशींको बापा संजीव आज राति जयपुर रे रहिबे एवं आसंता काली प्रथम ट्रेन रे दिल्ली जिबाकू योजना कले। राति प्राय 12टा बाजितिला एवं अंधार होइतिला स्टेशन। काशींको बापा रेल स्टेशन निकट रे एक होटेल बुक कले। काशी तांको कोठरी भीतर को काशी होटेल रूम रे पाद देबा मात्रे ता मुंडरे तीक्ष्ण जंत्रणा अनुभव हैला। काशी भाविले जे यह केवल सामान्य मुंडबिंधा, सेथिपई किछि न कही बिछोणे रे जाई सोई पड़िले। काशी एवं ता मां गोटिए रूम रे सोईतिले एवं अन्य पाख रूम रे ता बापा सोईथिले। रमा तांको सान पुओ नितिन को विषय चिंता करुथिले। जेतेबेले काशी 5 वर्षर थिला, तांको परिवारर नितिन नामक जणे सान भाई थिला, किंतु नितिन एक भयंकर दुर्घटनार सम्मुखीन होइथिला। 5 वर्षर काशी एवं प्राय 1 वर्षर नितिन सेमानक माता पितांको सहित समान ट्रेन रे जयपुर यात्रा करुथिले। काशीर पिता संजीव जयपुर फेरिबा समय रे छोट नितिन को निज कोल रे धरी रखिथिले। राति प्राय 2:30 समय रे संजीव 2 मिनिट पई सोई पड़िथिले। जेतेबेले संजीव को आखि खोलिला, नितिन आउ तांको कोल रे नथिले। यह देखि संजीव शीघ्र रमा को उठाई सब किछि कहिले। तापरे उभय तुरंत नितिन को खोजिबा पई बाहरी गले। से देखिले खोला फाटक पाखरे बसिछि नितिन। तांको आखि को विश्वास हैला नहीं, कारण सेठिके से केमिति गला किछि बुझी पारिले नहीं। रमा एवं संजीवंक हृदय धड़धड़ करियाकू लागिला एवं जेतेबेले सेमाने नितिन को आड़ को अग्रसर हेले, ट्रेन पुणी थरे झटका देला एवं नितिन ट्रेन रु अंधार रे पड़ी अदृश्य हो गले। नितिन रो मां रोमा चित्कार कले। सेमाने तुरंत चेन टाणिले, ट्रेन अटकाइले एवं नितिन को खोजिबा पई बाहर को आसिले, किंतु नितिन को कोठी पाइले नहीं। काशी सेतेबेले बहुत छोट थिला एवं तार बापा मां ताकू नितिन विषय रे किछि कहि नथिले। वर्ष वर्ष बीती गला एवं काशी नितिन विषय रे किछि मने रखि नथिला। एही कारणरू काशी ता सान भाई विषय रे किछि जानि नथिला। ए सब विषय रे भाबी रमांको आखि रे लुह झरी आसिला। ठीक सही समय रे से तांको बिछଣା तळे किछि हलुथिबार अनुभव कले। से नीरवरे एहा बुझिबाकू चेष्टा करुथिले। जेतेबेले तांको आखि कांथरे थिबा घंटा उपरे पड़िला, प्राय राति 3:30 हेइथिला। हठात होटेल रूम रो तापमात्रा ह्रास पाइला एवं बहुत ठंडा लागिला।
ବାହାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର ଗରମରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ରମା କିଛି ଅଜବ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ରମାଙ୍କ ପଛରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ମା ମା ପଛକୁ ଫେର ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୋର ନିତିନ। ରମାଙ୍କ କାନରେ କେହି ଜଣେ ଧୀରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ଭୟରେ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅ ନିତିନ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଟକିଗଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆତ୍ମା ଡାକୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଅଟକିଗଲେ। ଥଣ୍ଡା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ହେଲା, କାଶୀର ମା ପଛକୁ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବଳ କାଶୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରମା କାଶୀର ମୁହଁ ଖୋଲା ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଛାତ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେପରି କାଶୀର ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରମା କାଶୀର କପାଳରେ ହାତ ଦେଲେ। ପ୍ରବଳ ତାତ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ରମା ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଓଦାପଟି ଲଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର କମିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ରମା ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସବୁକିଛି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ କୋଠରୀକୁ ଫେରିଲେ, ସେମାନେ କାଶୀକୁ ପ୍ରବଳ ଥରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ହଠାତ୍ କାଶୀର ଆଖି ଧଳା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର ହସର ଶବ୍ଦ ସାରା କୋଠରୀରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। କୋଠରୀର ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଝୁମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ କେବେ ଜଳିନଥିଲା। ରମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ହଜିଗଲେ। ସଞ୍ଜୀବ ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କଲେ। ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ କାଶୀ ବିଛଣାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରମା କାଶୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତା ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କାଶୀ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା। କାଶୀକୁ ବହୁତ କିଛି ମନେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀର ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ରମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ କାଶୀର କଥା ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତି କାଟିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସକାଳେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏକ ବସ୍ ଚଢ଼ିଲେ। କାଶୀ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ତା ସହିତ କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଞ୍ଜୀବ, କାଶୀ ଏବଂ ରମା ଜଣେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ। ପୁରୋହିତ କାଶୀର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଗତକାଲି କୋଠରୀକୁ ଆସିଥିବା ଏବଂ ରମାଙ୍କୁ ଡାକିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅ ନିତିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମୃତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଆତ୍ମା ଏହା କରିଛି। କାଶୀର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପଣ୍ଡିତ କାଶୀର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ନିତିନର ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।